Dobar dan, želim svima. Registracije se mogu koristiti na različite načine, a to ovisi prije svega o svakom pojedincu i o njegovim navikama. Danas ću ipak izdvojiti jedan pristup za koji mislim da je najbolji i najpraktičniji. To je koncept kada jednu banku koristimo samo za jednu pjesmu. U tom slučaju banka dobiva naziv pjesme. Navest ću više razloga zašto je takav pristup dobar i koje su njegove prednosti. Naravno, da bi razumjeli o čemu govorim, morate znati kako funkcioniraju registracije. Ako vam ovo područje nije potpuno jasno, pogledajte moja 3 videa na tu temu. Linkovi se nalaze u opisu. I na samom početku pozivam sve one koji se do sada nisu pretplatili na moj kanal da to učine, a ako označite zvonce dobivat ćete obavijesti o svim mojim aktivnostima. Hvala vam na podršci i sada mogu krenuti s temom. Koncept jedna banka, jedna pjesma ima određenih prednosti, ali one su dodatno došle do izražaja s dolaskom Genosa i novog operativnog sustava koji donosi nove mogućnosti, a to su playliste i pretraživanje. Dolazak do banke preko playlista je brz, jednostavan i vrlo pregledan. Potreban je samo jedan klik i ako je aktivirana opcija Action, odmah možemo početi svirati. Za prelazak na sljedeću pjesmu samo treba odabrati novi zapis na playlisti. Ako koristimo ovaj pristup, ne moramo više šetati kroz mape tražeći banku, pa onda razmišljati na kojem se mjestu nalazi registracija s pjesmom da bi je aktivirali. Ovako je svaka banka nazvana po imenu pjesme i bez obzira na to da li u sebi ima jednu ili više registracija, do nje dolazimo mnogo brže. Druga prednost ovakvog koncepta je mogućnost koja se nudi kod jednostavnog načina pretraživanja. S obzirom da su banke nazvane po pjesmama, dovoljno upisati par slova pjesme i rezultati se pojavljuju vrlo brzo. Naravno, možemo pretraživati i tijekom svirke. Ovakav pristup je vrlo praktičan kada imamo bazu od više stotina pjesama ili možda 1000-2000, a indeksira se cjelokupni sadržaj u klavijaturi, isto tako kao i na USB stiku. Kod Genosa i SX serije pretraživanje je odlično riješeno, a ako vas zanima složeniji pristup pretrage preko filtera, možete pogledati moj video, link se nalazi u gornjem desnom uglu. Kada se u banci nalaze svi podaci za jednu pjesmu, na raspolaganju imamo 8 ili 10 mjesta ovisno o modelu klavijature i na njih možemo pohraniti specifične karakteristike određene pjesme. U ovom slučaju prva registracija sadrži vrstu stajla, tempo, zvukove desne ruke, postavke za vokalist, tekst pjesme recimo i harmoni arpeggiator. Ako bi ja želio da na drugoj kitici imam novi preset za vokalist, sada je to vrlo jednostavno napraviti. Kreiram novu registraciju koja pamti samo ovu postavku i pohranit ću je na 10. mjesto. Kada mi tijekom izvedbe zatreba ovaj vokalist, do njega mogu doći jednim pritiskom na broj 10. Recimo novi primjer. Prelazak na refren zahtijeva istovremeno aktiviran break, varijaciju D i zvuk orgulja. Ove 3 postavke ću pohraniti na drugu registraciju, a ovako to izgleda u praksi.
Po istom načelu možemo kreirati i ostale registracije u banci i prilagoditi ih specifičnoj pjesmi. Postavit ću 2 zvuka u desnu ruku i dodat ću im par insert efekata. Ovo recimo ne možemo napraviti sa One Touch Setting funkcijom jer ona pamti samo jedan efekat. Oduvijek je OTS imao ograničen opseg djelovanja i od toga ne treba praviti dramu. Treba se osloboditi starih navika rukovanja na Korgu ili na Ketronu jer Yamaha ima neku drugu logiku. Uostalom, uvijek postoji jednostavno rješenje i drugačiji način da ostvarite ono što vam treba. Sumnjam da će Yamaha u ovom segmentu mijenjati bilo što, jer bi time uvelike zakomplicirala kompatibilnost sa starijim modelima Yamahe, a onda bi to donijelo više štete nego koristi. Za potpunu kontrolu preko jednog gumba uvijek su namijenjene registracije, samo ih treba dobro iskoristiti. Kada se one dobro poslože i u jednu banku se veže jedna pjesma, sve je pregledno i spremno za live situaciju. U stvari ovo je treći razlog zašto je koncept jedna banka, jedna pjesma jako dobar način korištenja registracija. Svi oni koji koriste ovu opciju znaju o čemu govorim. Izmjene možete raditi i putem množne kontrole, a redoslijed promjene registracija se pojedinačno programira. Ovakvim pristupom se potpuno predajete sviranju, a upotreba jedne banke, jedne pjesme je u stvari preduvjet za Registration Sequence Mode. Registracije su vrhunski alat koji uvelike olakšava rukovanje klavijaturom. Jedan od rijetkih nedostataka je to što ne vidimo informacije koje su u njima pohranjene. Dakle, registracija može pozvati samo zvuk ili samo ritam, ali se isto tako u njoj može nalaziti mnogo podešavanja, od postavki line outa, songa, skala. Jedini orijentir nam može biti sam naziv, ali to nekada nije dovoljno jer je broj slova ograničen. Pogledajte moj primjer s videa. Evo, malo ću urediti nazive u pjesmi Twist Again i sada je sve mnogo preglednije. Dodatna prednost ovakvog pristupa je to što naknadno mogu lakše odraditi eventualne popravke i izmjene. Ovo je 5 razloga zbog kojih se isplati koristiti koncept jedna banka, jedna pjesma. Kada sam prije 10 godina krenuo svirati na Yamahi, nisam razmišljao na ovakav način. Slagao sam banke po nekim drugim kriterijima i do sada koristim taj isti koncept. Na sreću, napamet znam raspored svih pjesama i zbog toga se odlično snalazim. Međutim, kada bih morao sve raditi ispočetka, sigurno bi koristio metodu koju sam opisao u ovom videu. Zato je ovo što govorim namijenjeno onima koji tek kreću raditi s Yamahom. I nemojte napraviti grešku pa u jedne banke spremati zvukove, a u druge ritmove, onda imate par banaka s vokalistom, pa nekoliko sa skalama, to je sve nepregledno, spori ste u odabiru, a pogotovo to dolazi do izražaja ako nastupate uživo. Isto tako vidim da se na poznatim njemačkim forumima predlaže označavanje svih opcija prilikom izrade registracija. Možda je tako lakše ako ste početnik, ali dugoročno gledajući to je potpuno pogrešan pristup. Time se gubi stvarni potencijal registracija i one se svode na običan alat. To je isto kao da su upaljene žarulje u svim prostorijama neke kuće, a vi radite samo u jednoj. Evo, nadam se da će ovaj video i moji savjeti pomoći mnogim kolegama da stvari pogledaju iz malo drugačijeg kuta. Ovdje posebno mislim na početnike, ali i na one koji su do sada koristili Korga, Rolanda ili Ketrona.
Za sada toliko. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta želim vam svako dobro. Pozdrav od Kaspera.